Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Dođo smo u zagrljaj Kosovskog zaveta. Rećemo nešto o posljednjem kosovskom junaku 20. veka, srpskom vitezu, sa nimalo slučajnim imenom Miloš. Pričat ćemo o novom scenariju jednog još uvek nesnimljenog filma iz sledeće godine, ako Bog da, na temu kosovskog boja, onog originalnog iz 1389. godine. Reći ćemo ponešto i o životu posle smrti, kao jednom pitanju koje nas sve zanima. Izgovorili mi to, ne izgovorili. Bojali se smrti ili savladali u sebi taj strah, to šta će biti nakon toga je jedna tema koja zaokuplja pažnju čovečanstva od prvog dana pa do sudnjeg dana. Reći ćemo nešto i o medijima, a započet ćemo jednom geopolitičkom međunarodnom temom koja između ostalog nagoveštava promenu svetske civilizacije i izgradnju jednog novog, najnovijeg svetskog poretka. Jedna zaista važna vest je da je Amerika slomila zube i da se dogodilo nešto što niko nije očekivao, a što pre par godina niko ne bi mogao ni u snu da pretpostavi. Sirija postaje prihvaćen član svetske zajednice, sirijski predsjednik Asad ide od prestonice do prestonice, od prilike do prilike i primaju ga oni koji su ranije bili spremni da organizuju atentat na njega. I najvažnije od svega, što je u stvari sama suština ove vesti, Sirija je posle dugo vremena ponovo postala član Arapske lige. Mi inače imamo odavno običaj da nedovoljno zagledamo u stvari koje se događaju tamo negde na dnu horizonta, a od koje nam zavisi budućnost. Previše smo zakačeni za međusobne odnose, večiti građanski rat jednih protiv drugih, Srba protiv Srba, za one stvari koje su vezane samo za nas i nikog osim nas, i za unutrašnju politiku. Unutrašnja politika nama zaokuplja pažnju, jer tu omiljena srpska disciplina i jurenje za idealnom pravdom se može trenirati koliko hoćete i nalaziti sa zgražanjem i jedva prikrivenom radošću primere nepravde. I onda, vidite ovo, pa zamislite ovo, pa dragi moj gospodine, pa vi verujete, pa zar u 21. veku. Unutrašnja politika zadovoljava sve moguće frustracije, to je lako rešenje da ispunite dan, otprilike na nivou krštenice ili, ne znam, pregledanje programa onako na brzinu. Geopolitika je bila zabranjen pojam, nimalo slučajno. Svetski mediji su isključivali iz razgovora to do pre 30 godina. Znači, ona je bila zabranjena ne na nivou da nije dozvoljen neki aspekt geopolitike, nego uopšte pominjanje geopolitike odmah bilo osuđivano kao nasleđe nacizma ili neke reakcionarne, zastarale društvene misli iz vremena pre Prvog svjetskog rata.
Tako da priča o sudbini sveta, o trajnoj promeni ne samo državnih granica, već i civilizacijskih granica, je nešto što je stara nova disciplina. Tako da ta vaskrsla geopolitika, koju smo mi Srbi imali priliku da čujemo prvi put posle ne znam koliko decenija u radovima Aleksandra Dugina, u njegovim publicističkim radovima i u njegovim knjigama, je danas postala regularan deo instrumentarijuma intelektualnog, jer kad se razmišlja o budućnosti, kako drugačije nego geopolitički, kako drugačije nego u opštoj slici razgovarati o tome. Uostalom, ta slika šahovske table koja predstavlja međunarodnu politiku i veliki svet i pokretanje figura na toj tabli, šta je to drugo nego upravo priča o geopolitici. Sirija, ja mislim da skoro je retko ko među nama i znao da pokaže precizno i iz prve gde se tačno nalazi na mapi. Sem sećanja na neke daleke prve vekove hrišćanstva, kada su mnogi svetitelji upravo iz Sirije krenuli u večnost i ostali zauvek zabeleženi kao teolozi i sveti oci crkve. Sem toga, Sirija se skoro nije ni pominjala, pa su ljudi mešali sa Libijom ili ne znam već s kim, zaboravljajući specifičnosti i snagu i te civilizacije, tog naroda i svih tih preokreta koji se događali na tom tlu, a posebno onog trenutka kada je već osuđena na smrt Sirija sa svojim suverenističkim predsednikom, Asadom, dobila neočekivanu podršku, pomoć, savezništvo i saboraštvo od strane Ruske federacije. To je u stvari ta tačka mnogo više nego reagovanje specijalnom vojnom operacijom na uništavanje naroda, ruskojezičnog naroda u Donbasu. Mnogo više je intervencija Ruska u Siriji u stvari označila prekretnicu, podjednako značajna možda kao i napuštanje Afganistana od strane američkih oružanih snaga i američke države. Dakle, Sirija se vratila u Arapsku ligu, koja je dugo odbijala poimence jedna za drugom zemlje Arapske lige i odbijala je da u tu neobičnu zajednicu prihvati ponovo Siriju, koja je isključena iz nje, a skoro sve zemlje Arapske zajednice su zajedno sa Amerikom vodile taj krstaški rat, ne možemo kažemo krstaški, ali recimo taj neki sveti rat protiv Sirije. To je sve prekinuto. Katar se dugo vremena protivio kao najeksponiraniji američki predstavnik u Arapskoj ligi, ali evo sad se sve na kraju to završilo, leglo i naravno međunarodna javnost zapadnog tipa se bori protiv te za njih opasne činjenice i velikog presedana time što neće govoriti o tome, neće dopominjati, sem onako uzgred. Tako da nimalo osetljive uši zapadnog gledaoca i medijskog korisnika ni ne razume značaj tog povratka. Znači, reč je o tektonskom i arhitektonskom događaju, prvorazrednom iznenađenju. Nije se slučajno dogodilo. S jedne strane su Rusi obezbedili konzerviranje stanja u Siriji, onemogućili lako uništenje i one najstrašnije moguće pretnje sirijskoj državi. Poslali su tamo neki od svojih iskusnih oficira koji su to iskustvo sad mogli da primene i u onim delovima nekadašnje Ukrajine, sada Rusije. Najbolji među komandantima i najzaslužniji su oni koji su proveli neko vreme na tom vrućem terenu Sirije u bici protiv Amerike i njenih saveznika. Tako da je s jedne strane Rusija mogla da vežba svoj budući rat, da pokaže Americi da više ne može tako, da da priliku raznim zemljama, posebno u toj regiji, da se opredeljuju. Znači, ne da moraju da budu na strani Amerike ili da nemaju zaštitnika, već da mogu da se opredeljuju između Amerike i Rusije, a ključni događaj za sve ovo nastao je kada je uletela Kina kao najznačajniji diplomatski posrednik u svim pregovorima i razgovorima u kojima se treba oduprti naredbi američkog komandira, kako bi to rekli političkim rečnikom. Znači, Amerika je ranije doslovno
imala šansu da naređenjem, udaranjem šakom o sto, pretnjom ekonomskim sankcijama obavi sve što joj treba. Sad to više nije moguće. Tako da je kineska mudrost otopila i onemogućila pretnje Amerike u ovom slučaju. Njihov sistem kineski je izbjegavanje otvorenog sukoba, čak i kada je reč o Tajvanu. Tako da pojas i put i svilen gajtan i kineski san i sve ono što predstavlja tu novu kinesku strategiju predsjednika Xija, koja deluje carski u najlepšem smislu te reči, je zasnovano na nečemu što bi mogli da paradoksalno nazovemo nametanjem mira. Obično se govori o nametanju rata, ne ovde se nameće mir kao dato rešenje, najbolje za sve, tako da je Kina postala, opet rečeno tim nekim neobičnim rečnikom samo za ovu priliku, mirovni huškač. Znači, na način na koji smo nekada znali ratne huškače, koji su terali u rat razne zemlje, privlačili ih, izazivali, gurali u ratne sukobe, mi sad imamo mirovnog huškača koji se trudi svim silama, i to vrlo čvrsto i nimalo naivno, da zemlje koje su otvorena pretnja svetskom miru i neki mogući početak nekog velikog interkontinentalnog rata, da mirom se onemogući ta greška u koracima i samim tim da god se pojavi Kina, vi znate da možete da gledate čak i takva čuda kao što su susret Irana i Saudijske Arabije ili još luđi Irana i Izraela. A to su sve neki razgovori koji se obavljaju pre svega i najviše u Kini. A kada i nije u Kini, onda su Kinezi glavni posrednici za tako nešto. Ovde je čitava priča o velikim promenama svetske politike i prvim potezima Kine kao velike konfučijanske sile, koja trezveno razmišlja o stvarima, ne deluje ostrašćeno, ne preduzima ni prerane, ni prejake korake, svima daje šansu da se predomisle na opšte dobro i taj konfučijanizam, taj mirovnjački, nas podsjeća i na drevnu mudrost svetih otaca u kojoj se konfrontacija izbegava po svaku cenu, jer nikom ništa dobro ne donosi, sem u odbranu duhovnih vrednosti, naravno, od toga. I ovde imamo suverenistički pristup arapskih zemalja. Arapske zemlje su uvijek birale manje zlo. Gotovo su bile od početka onemogućene, posebno od kad su pronađene naftne rezerve, od kad su te zemlje naglo skočile i standardom i svojim značajem u svetskoj privredi. One su kao sudbinu dobile dolar, dobile novac po cenu da nemaju nikakav suverenitet, nego da propuštaju američke oružane snage, američke specijalce, obaveštajice, političare i one koji crpu prirodna bogatstva, da ih propušta gde god i kad god oni žele. Sad se to promenilo. Taj suverenistički pristup arapskih zemalja, reč je o arapskim interesima. Arapskim, nacionalnim, verskim i državnim interesima, a ne opredeljivanje. Tako da je sa te strane kineski predsjednik vrlo sličan Viktoru Orbanu, on je sličan Donaldu Trumpu dok je bio u svom mandatu, Putinu, upravo tako što se suverenistička pozicija sa onom idejom zašto država uopšte postoji, ako ne možemo da je branimo i ako nam ona ne pomaže da ostvarimo nacionalni interes. Zašto će nam onda država? Znači, ako već imamo državu, ako je država i nastala da bi objedinila neke plemenske interese i zajednički došla do nekog rešenja najboljeg za sve, onda je treba i braniti. I taj savez suverenističkih zemalja se polako formira i u okviru južnoameričkog suverenističkog projekta, a i kroz Afriku koja je shvatila ove planetarne promene i to da više neće biti nazad i da više nemamo samo jednu hiper, ultra, nad silu preko okeana, već se polako formira jedan svet i tek ćemo videti koje će zemlje zauzeti koje mesto i kakve će sve savezi i koalicije oblikovati budućnost sveta u neposrednoj budućnosti. Tako da imamo opet
rečeno nekim možda malo nategnutim, ali preciznim izrazom, imamo novu stabilokratiju u budućnosti. Zaustavlja se onaj ludački princip divide et impera, zavadi pa vladaj, i umjesto njega imamo jedan drugi, ujedinimo se i budimo slobodni. Znači, ta vrsta regionalnog ujedinjavanja, Južna Amerika, Afrika, Arapska liga, i insistiranje na slobodi i na tome da najveću korist od prirodnih bogatstava i od svega onoga što su od Boga dobili u zemljama kojima vladaju, da bude upućeno i najviše koristi narodima koji tamo žive. Znači, svi osjećaju da ta super imperija silazi sa pozornice, da se američki, globalni, kolektivistički, nasilni san veštački odavno menja njihovim snovima, arapskim snom, južnoameričkim snom, afričkim snom, snom slobodnog sveta, snom multipolarne civilizacije, i svi zbog toga, osjećajući to, objavljuju Fajront i napuštaju Titanik. Titanik lagano tone, na njemu se čuje još uvek brodski orkestar, koji uporno svira svoju melodiju, kao neka pokvarena igračka, ali to sve tone. I dalje je iznad površine, i dalje je monumentalno, i dalje ima ko zna koliko paluba, i možete da se divite izgledu kabina, bazena, osmatračnica, paluba za oficire, ali polako, ali sigurno čitava priča tone i u zaborav i u nešto što više neće postojati, tako da je Sirija postala model i prelomna tačka odbrane slobode od svemoćne imperije zla, kako je nazivao moj učitelj i stariji prijatelj Dragoš Kalejić, jer je na njoj imperija slomila kandže, a bilo je i vreme zbog toga. Sad možemo da gledamo i Ukrajinu, kao što pre toga smo mogli da vidimo Afganistan, takođe i Siriju, kao prostor merenja snaga i početak rasuđivanja, sa idejom da će često sankcije da udare kao bumerang onoga koji ih je uveo, a ne onoga kome su namenjene. I na kraju, da ne zaboravim jednu malu, veliku činjenicu, da su Arapi od davnina bili veliki uspešni trgovci. Predmet te trgovine biće vezan i za oslobađanje svega onoga što nije samo novac i što nije samo materijalna korist. Tako da će budućnost arapskih zemalja i čitavog sveta mnogo više ličiti na snove njihovih predaka nego na ono što smo gledali do juče. Neke reči i pojmovi koji su bili veoma važni u nekim prethodnim vremenima, svojim laganim preoblikovanjem i minimalnim skrećivanjem dobiju potpuno drugačije značenje, ostajući mnogo aktuelniji nego što su bili. Tako je sa rečju medijum, jer su medijumi bili oni ljudi specifični koji su odricanjem od ličnosti, odricanjem od karaktera, od stava, tim pražnjenjem i preuzimanjem uloge čoveka bez svojstava omogućavali određenim magovima, ambicioznim šamanima, ljudima, alhemičarima, mističarima, koji su od čarobnjaka postali naučnici i obratno, jer mi ne možemo više ni da zamislimo kako je to stvarno izgledalo u srednjem veku. Tako da su medijumi zaista dobijali taj poseban značaj. Oni su automatskim pismom ispisivali nešto što je neko kroz njih pokušavao da govori, bez obzira na sve zloupotrebe i na prizivanje demonskih sila
Ali ta ideja medijuma je bila i upozorenje, da ne postanete medijum pogrešnih sila, da ne budete deo kontrainicijacije. Tako da s te strane to skrećenje te reči medijum na reč medij potpuno stvar preoblikuje. Ostaje nešto od toga. Ostaje nešto od tog zlokobnog uticaja nekih magova koji deluju kroz ispražnjene oči voditelja koji čitaju se idiota tekst koji im je naturen i samo pokušavaju da ne pogreše u rečima, slovima, zapetama, intonaciji, a ne znaju ni šta čitaju, niti šta će biti sledeća rečenica, nego prosto se prepuštaju tome što im je rečeno. Baš na način medija, taj ispražnjenost od bića, ispražnjenost od karaktera, ispražnjenost od svojstava, taj muzilovski čovek moderni, ali naslonjen na tog drevnog medijumskog provodnika, nije slučajno zašto Muzil koji je napisao čovjek bez svojstava je napisao toliko knjiga koji se upravo bave alhemijom i tim mehanizmom provodnosti sila. Medij je upravo to, medij je instrument, kao i taj nekadašnji čovek, samo što zavisi od ruke i duha koji stoji iza njega. Tako da, televizija koja glumeći objektivnost sa fantastičnom scenografijom, odličnim zvukom i slikom, idealnim bojama, pastelnim, u stvari protura sliku koja nema nikakve veze sa tom tehnikom i sa tom formom, već isključivo pokušava da uđe do nas i da ta poruka koja se šalje preoblikuje iznutra naše ponašanje, tim Overtonovim prozorima, tim varijantama gde ono što nam je bilo nemoguće i nezamislivo nam postaje sad neobično, bizarno, ali deo neke realnosti, pa onda postaje sve pristupačnije, sve češće, vidljivo, pa se navikamo, pa kažemo pa što da ne i sad tako redom do momenta kada to postane norma i kada prosto ne možemo da zamislimo život bez toga. To je taj put kojim sve te prozore i kuvajući nas poput džabe, mediji rade sa nama na određene načine. Ima oni koji nas spašavaju da iz mnogo gorih oblika pređemo ipak u nešto bolji oblik. Nije svaki uticaj negativan. Recimo, jedan primer banalan, a opet važan primer, recimo Sveto pismo. Sveto pismo je medijum i medij reči Božje. A opet ga jeretici koriste. Isti taj tekst, potpuno isti, koriste šireći laž kroz medij Svetog pisma, reči Božje. Znači, vi možete da koristeći reči Božje donesete zaključke i izvedete potpuno suprotne originalnom smislu. I zato je priča o medijima tako opasna. I ona rečenica uobičajena ne čitajte jeretičke knjige bi mogla da se opet preusmeri i mnogo preciznije izgovori na sledeći način. Da se kaže, ne čitajte jeretički knjige. Ne čitajte ih na jeretički način. Jer ako ih budete čitali na jeretički način i najlepše, najbolje knjige, dečje literature, duhovne literature, pa čak i Sveto pismo, mogu da budu upotrebljeni da se iskrivi to značenje, da se isfelšira, da se izobliči i da sve citirajući Sveto pismo nekog uvedete u stanje koje želite, koje više liči na Pinokija, koga oni zlikovci odvode od Đepeta, od njegovog tvorca i odvode ga u svet avantura priključujući se zlu i prestajući da služi smislu. Tako da s te strane to da ne radimo jeretički, a ne da se bojimo onoga što je jeretičko. Dakle, lepota, ali istina i laž su u oku posmatrača, čistima je sve čisto, a nečisti mogu da uprljaju čak i reči Gospodnje. To je sve deo onog nauka drevnog koji nam kaže, govoreći o hrišćanskoj literaturi, ali i o pogrešnim uzorima jelinskim, antičkim, paganskim, sve što je dobro naše je. To je spasonosna rečenica. Ona je spasila ne znam se koliko stotina drevnih antičkih spisa na grčkom, latinskom i drugim jezicima tog vremena,
treba naći ono što je dobro, to je naše, ono što nije, o tome ne vodimo računa, to sklanjamo. Znači, to je princip anticenzure, potpuno suprotan cenzurskom konceptu. Znači, ne odbacujemo ako nađemo nešto loše. Ne, nego prihvatamo ako nađemo makar na nešto dobro. I to što je dobro prihvatamo. To je naše. Ovo drugo odbacujem, ali se ne bavimo tim, ne razmišljamo o tome. Nije naš život obračun sa negativnim stvarima, u svetu koji leži u zlu. Naš život je traganje za pozitivnim primjerima, za primjerima mudrosti, lepote, bogotražiteljstva, istine. I onda zadržavanje na tim primjerima i uspostavljanje te frekvencije. Frekvencije dobra, frekvencije bogotražiteljske, a ne toga da mi kao detektivi zla tragamo za lošim primjerima, pa možda 24 sata dnevno se bavimo zlom. Tako da je priča o medijima i mediju je u stvari razmišljanje o izlaganju dejstva medijima, o pripremi za to i o našem načinu reagovanja. Evo recimo daću vam jedan jednostavan primjer. Svi govorimo o realitijima. Evo sad je aktualan reality Zadruga koji se prikazuje. Hiljade i hiljade komentara otprilike idu logikom da je to nepodnošljivo, da su ti ljudi idioti, da je to sve jezivo, dno ukusa, nešto što ne bi smelo da postoji, sa otvorenom mržnjom i prezirom prema učesnicima u tom eksperimentu. Ali recimo zamislimo jednog svetitelja. Evo, predlažem recimo sveti Porfirije Kavso-Kalivit, veliki svetitelj, helenski, grčki, savremeni, koji kada bi došao u Zadrugu, o tome sam baš razmišljao, i kada bi mu bilo dato da gleda reality, on se sigurno ne bi zgražao. Ne bi se čudio, ne bi bio šokiran, ne bi te učesnike gledao kao neku gamad koju treba zgaziti. On bi se molio za njih. To podizanje nivoa onoga ko gleda i razumevanja borbe protiv zla, a ne zločinačko uživanje u borbi protiv zla. Pa zašto? Pa ako imamo prezir i mržnju protiv nečega što je nedostojno i nemoralno, pa to je lanac zla. Ovdje gledamo lice izobličeno od mržnje ili prezira i smevanje koje ukida sve ljudsko onima koje tu komentariše kritički, a ovdje s druge strane gledamo one koji ni ne primećuju ništa ljudsko, prepušteni nagonima. Znači, tu se dovršava taj lanac protiv koga se moramo svi zajedno boriti. Znači, za pravoslavne ljude ne postoji reč masa, ne postoji reč rulja, ne postoji reč oni neprijatelji koji treba sve spaliti, uništiti, rasterati, zatvoriti. To nije pravoslavna misa, jer su svi ljudi ličnosti. Čak i oni koji su se odrekli sopstvene ličnosti, čak i oni koji su toliko zamaglili lik Božji, ikonu Božju u sebi, da je više ni njihova rođena majka ne prepoznaje, ali su oni, hteli ne hteli, ličnosti. To nam je dato. Mislim, mi smo deca Božja. I zato, i kad ste u Zadruzi, ili kad ste u nekom monaškom skitu na meteorima, vi ste u poziciji da možete zbog toga da upadnete u strašno iskušenje gordosti, sopstvenog značaja, olakog suđenja, zaborava o tome da zadnju reč daje Gospod koji jedini zna tajne srdaca ljudskih. Tako da je to sve nešto što nas podsjeća na čuvenu rečenicu da su lekari potrebni bolesnima, a ne zdravima. Posebno duhovni lekari. I kada se lekari bave bolesnima, ne treba ih zbog toga ismevati, čuditi se, izgražati se, nego to je logično da oni prilaze tamo gde je najbolesnije. Pa koliko imate u Svetom pismu mesta gde budući svetitelji, pa i sam Gospod Hristos, prilaze bludnicama, prilaze razbojnicima, prilaze carinicima, prilaze onima koji su za mnoge druge nedopustivi, nedodirljivi, ljudi sa kojima pristojni svet ne bi trebao da ima ništa. To nema nikakve veze sa hrišćanstvom.
nema nikakve veze sa Hristovom porukom. Tako da propovedanje među kockarima, razbojnicima i bludnicama jedna od osnovnih misionarskih ideja hrišćanstva. Pa gde imate više kockara, razbojnika i bludnika, nego tamo gde se svi zgražaju, drže za nos i komentarišu. Zar to nije zadatak za nas, a ne prilika da budemo bolji nego što jesmo i da na račun tuđih grehova mi ispadnemo ljudi puni vrline? To da svako treba da se pokaje i da niko nije unapred beznadržan slučaj, to bi trebalo da nas povuče u onaj svet koji je negde posle Hristovog raspeća i vaskrsenja počeo da se širi planetom i danas je došao dotle da možemo da razmišljamo o budućnosti sveta u eskatološkom ključu pravoslavne teologije. Pravoslavlje kaže, svi su krivi za sve, ili još preciznije, svi smo krivi za sve. To ne znači relativizacija krivice. To ne znači da neki nisu mnogo više, a neki manje krivi. Ali kada vi krenete od sopstvene krivice i od sopstvenog učešća, odmah se sve menja. Ja sam imao priliku da budem puno puta pritvaran, ideološki proganjan i jednom prilikom kada sam završio tako u pritvoru i nervozan razmišljao o sudbini svojoj, o toj nepravdi koja mi se čini, odjednom je sinula prosvetljujuća misa upravo u ovom duhu o kome ovde pokušavam nešto da kažem. Da, ja ovde odgovaram za nešto za šta nisam kriv. Ali ima toliko stvari za koje sam bio kriv. A da toga ni sam nisam bio svestan, a kamoli drugi ljudi. Da treba pažljivo prebirati po svojim sećanjima i videti gde smo mi, makar nesvesno, nekog uveli u tragediju, propast, gde smo mi nekog povukli negde gde smo se mi izmakli, a taj neko prešao tu granicu provalije i pao neko i zauvek tu. Gde su neke naše reči ušle svojim lepotom i sladošću na pogrešan način kod nekoga, izazvale kontrareakciju ili izazvale reakciju koja će biti toliko preterana da će toga nekog dovesti do razočarenja. Pa će u razočarenju biti ne samo poništeno sve ono što je dobio od nas, nego će biti poništen i osjećaj smisla i da sve što ima smisla unapred je samo izvor budućeg razočarenja. Mnogi ljudi su došli do malodušnosti, očaja i nihilizma upravo kroz razočarenje. Koliko smo mi krivi za nečije razočarenje? To je ono što mi moramo sebe da upitamo. Da onda nakon toga vidimo i temu krivice drugih. Ali prvo moramo sebe da zagledamo u to ogledalce moje. I onda da iskreno kažemo u čemu smo zgrešili. I da budemo srećni što imamo priliku to da pokajemo, opravdamo, promenimo, izmolimo i da grabimo žudno priliku stradanja da bismo kroz stradanje došli u ono bolje stanje duše. Ne daj Bože da nas niko ne kazni za ono za što smo zaista krivi i da takvi dođemo na strašni sud. Mnogo je bolje da prođemo kroz pokoru, da prođemo kroz Golgotu, da prođemo kroz stradanje i preterano i ovako i onako i da tim ako treba opravdamo i svoje pretke i da opravdamo deo svog potomstva i da im ostavimo u nasleđe nešto blagodatno, nešto blagorodno. A ne da sakupimo svoje negativne strane i grehe, da ih čuvamo, ne gledamo u njih i prenesemo ih i preko granice fizičke smrti. Znači, svi smo krivi za sve, a opet, pazite, hrišćanstvo je antinomična religija. Ona ume da kaže jedno i da kaže podjednako istinito i nešto sasvim na izgled suprotno. Tako da imate i ono drugu hrišćansku misao, teško onome koji širi sablazan. Znači, treba ih lečiti i žaliti, jer su deca Božja, ali istovremeno treba da budemo svesni i odgovornosti onih koji druge uvode u sopstveni greh. Raniji mediji nisu bili pod kontrolom nečistih sila. Neprijateljski nastrojeni prema čovečanstvu, za razliku od savremenih medija. Recimo, imali ste mediji netaknute prirode. Teško vam je, dešava se nešto užasno. Izađete u prirodu, vidite potok, probate vodu, udahnete mirise šume, pogledate u zvezdano nebo,
zakoračite mekanom travom i odjednom taj medij, to je medij, Božji medij, netaknute prirode, stvorene od Gospoda. I vi odjednom osetite se kao deo toga. Osetite ste u okrilju onoga ko je stvorio tu prirodu i stavio pred vas. I isceljeni ste. Jedan veliki sveti otac je rekao da je cela vasiona simfonija šestodneva. Znači, simfonija Božjeg stvaranja sveta. Čitava vasiona. Ne materija, ne objekat, nego nešto mirisno, nešto živo, nešto neposredno, nešto međusobno povezano i stvoreno u tom šestodnevu. Prvom danu, drugom, trećem, četvrtom, petom i šestom. Za razliku od toga imate trovanje duše. Imate veštački svet, neprijateljski nastrojen, jedne đavolijade. Ja bih ga nazvao radio glas podnebesja. Imate medijsko trovanje, koje ako dovoljno dugo i nesmetano bude ulazilo u našu ili bilo čiju, a posebno dečiju dušu, posledice bivaju nesagledive. I zvezdano nebo i kanalizacija su mediji, a medij je poruka, deo našeg puta u raj ili pakao. Narod se pita, kakav je život posle smrti? Jedno od onih pitanja na koje ne može niko da vam odgovori, zato što oni koji to znaju ne mogu da vam kažu, a oni koji mogu da vam kažu, oni to ne znaju. Nekada se hrabrost očitovala po tome, čuvena je rečenica jednog nemačkog vojnika iz Prvog svjetskog rata, kada je rekao da je smrt najzanimljivije i najnepoznatije iskustvo za koje može da čezne svaki pravi muškarac. To ne znači da je on blizak samoubistvu i da on nije dao sve što može da izbegne smrt boreći se u sastavu svoje vojske protiv neprijatelja, već to da smrt treba posmatrati više dimenzionalno i onako tajanstveno i sa pažnjom i poštovanjem koliko to smrt zaslužuje. Znači, pitanje nad pitanjima šta je smrt? Od odgovora, pravilnog odgovora na to pitanje, apsolutno zavisi svaki dalji nastavak razgovora. Recimo, jedan mogući odgovor za pravoslavne hrišćane, ona je iskustvo privremenog razdvajanja duše i tela, a ne nestanak. Dakle, to da smrt nije nestanak, da smrt nije prestanak, da smrt nije biti obrisan gumicom, da to što je vaše telo palo, stavljeno u raku i tamo istrulalo, nema nikakve veze sa vašim postojanjem nakon fizičke smrti. To razdvajanje tela i duše i posmatranje ne samo tela koji dalje ostaje pred nama, iako više ne liči na onog čoveka koji je boravio u njemu za života, izgleda kao kombinacija posmrtne maske i neke čudne kožne vreće, to je ta svest o prebacivanju pogleda na putanju duše. Na naš boravak posle smrti, kada iz neke čudne posmrtne nebeske praćke budemo izbačeni tamo negde visoko, u stanju i u prostor koji nismo mogli ni da naslutimo, bez obzira na načitanost, na znanje, pa čak i na neku mističnu intuiciju. Nema nestanka. Ne postoji nestanak. Samo prestanak jednog i početak drugog oblika. Kao kad bi neko ušao u neki tunel
i više ga ne vidite. I kažete, on je nestao. Nije on nestao, on je u tom tunelu, vi ga ne vidite, on prolazi kroz njega i izaći na drugoj strani. Ko zna kada, ne znam koliko je dugačak tunel, nismo prošli kroz njega. Ali u svakom slučaju, njegov nestanak iz našeg pogleda i horizonta ne znači da on zaista nestao. Hristos je lično na sebe preuzeo opit smrti. Pazite, to je nešto što ja ne mogu dovoljno da nahvalim. To da je Bog preuzeo na sebe iskustvo ljudske, samo ljudske smrti. I da se pridružio svim samrtnicima iz prethodnih vremena. I da je pristao da skoči u tu provaliju, čije dno ni sam svojom voljom nije znao. Dotle da je uzviknuo prema onom licu Svete Trojice, Ocu, zašto ga je napustio, zašto ga je ostavio. Time potvrđujući da je zaista pristao da prođe kroz punu dubinu stradanja, ne kroz kao smrt, neku filmsku, gde imate boje umjesto krvi i da glumac ustane posle snimljenog kadra, nego stvarno smrt, koja je prošla kroz njegovo telo, koja je prošla kroz njegovu krv, koja je prošla kroz njegove atome. I zajedno sa ljudima je prošao kroz to iskustvo. Kao kada pastir ide ispred onih koje vodi i zajedno sa njima prođe kroz to iskustvo. Da li je to iskustvo hodanja po vodi ili umiranje i vaskrsenje? Ali je zajedničko iskustvo. I lični opit smrti. Da bi posle smrti Hristos bio i u paklu i u raju istovremeno. One slike Hrista u paklu, kada drži za ruke grešnike i kada ih podiže i priključuje sebi i onom pokajanom razbojniku koji je prvi koji je zajedno sa njim ušao u raj. Ne starozavetni proroci, ne najveći među najvećima, već jedan pokajani razbojnik. Za koga ne znamo ni koliko je bilo razbojništvo, ni koliko je grozno razbojništvo, ni kakve su bile jezive posledice u ovo vremene njegovog razbojništva. Ono što mi znamo i ono što nas kao hrišćane zanima, to je bila snaga pokajanja. I to pred licem Božjim. Dakle, smrt je iskustvo, a ne nestanak. Nimalo slučajno mi kažemo starinskim jezikom, koji je pomalo izgubio na značenju, mi smo zaboravili naš stari crkveno-slovenski ili srpsko-slovenski jezik, i kad kažemo da mrtve sahranjujemo, to u prevodu na modern srpski znači da mrtve čuvamo. Čuvamo, sahraniti znači sačuvati. Čuvamo ga, jer će sva tela biti vraćena, a ni duše nisu bestelesne u njihovom neobičnom obliku koji nama nije dostupan, bar ne ljudskom razumevanju sa ove strane smrti. I tu počinje ona čuvena priča o 40 dana posle smrti. Imate jednu zanimljivu knjigu koju bih vam preporučio, Julije Voznesenske. Ona se zove Moje posmrtne pustolovine. To je knjiga koju ona sama naziva misionarskom književnošću. To je knjiga govori o njenim fiktivnim doživljajima tokom 40 dana posle smrti. O toj duhovnoj pustolovini koju ona fantastično opisuje i koja može da vam nekoliko dana ukrasi lepotom i zanimljivošću, ako je budete otvorili i izabrali da je čitate. Ali vi imate i sabrano iskustvo predanja svih svetitelja, svih pisaca, svetih otaca, njihovih naslednika, najznačajnijih teologa i mistika, koji pišu o mitarstvima. O mitarstvima gde tokom 40 dana duša putuje od mesta do mesta, od suda do suda. Ona tada saznaje svoje boravište, svoj privremeni mali sud,
tada se određuje mesto gde će boraviti naša duša pre konačnog suda. Naravno, razlika je u tome da li smo blagočestive prirode ili paklene prirode i u meri našeg oboženja ili ođavoljenja u tom čudnom plesu i rvanju na poprištu našeg srca. Tu se dešava onaj deo sudbine o kojoj mi često razmišljamo. Onoga što nam čeka neposredno nakon smrti, a nije nikakva nirvana. Dakle, Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Marko Efeski i Simeon Novi Bogoslov su, po mom ukusu, veliki pisci hrišćanski koji govore o mitarstvima i o životu posle smrti. Ignjatije Brijančaninov je moderni pisac sa tim tradicionalnim pogledom na stvari, gotovo da možemo da ga tretiramo kao nastavak svetootačke književnosti. I šta mi tu možemo da saznamo? Najrazličitije stvari. Evo recimo, počet ćemo od samog početka. Sveti Sergej Radonješki je video svaku dušu stradalu u velikoj Kulikovskoj bitci. To je ruska verzija Kosovske bitke. On je video sa velike daljine, unutrašnjim okom, video je anđele koji su dočekivali ruske vojnike, koji su se borili za krst časni i slobodu zlatnu ruskog naroda i Svete Rusije. Otvorio mu se duhovni vid, bez obzira na daljinu. I to nije jedini slučaj, ali pomenimo ga, jer je to mistično viđenje velikog ruskog i svepravoslavnog svetitelja jedan od načina na koji možemo da posmatramo neki trenutak smrti, gde oni padaju tamo gde ginu, ali istovremeno sa ogromne daljine, duhovni koji je pokrovitelj i koji je blagoslovio rusku stranu te bitke protiv nevernika, posmatra anđele kako vode te ruske vojnike na neko mnogo lepše mesto nego ono sa koga su otišli. Znači, duša odlazi posle svoje zemaljske epizode u dimenzijama koje nam nisu vidljive i poznate. Često se govori i o javljanju anđela i demona u času smrti. Taj čudni izbor gde ćemo doći, gde ćemo završiti, da li je jači greh ili pokajanje, da li je jača smrt ili večni život. U to ćemo se svi uveriti. Niko od vas koji ovo gledate neće moći to da izbegne, kao ni ja. I kao i niko od nas koji smo vam pripremili ovu malu epizodu našeg serijala na tu strašnu i veličanstvenu temu smrti. Smrt nije neaktivnost. Svetitelji ne spavaju na oblacima kao na mekanim dušecima. Nisu završili svoju misiju i svoj život sa velikim slovom Ž u onom veku u kome su se upokojili u Hristu. Postoje zajedno sa nama. Bore se onda kada nam je potrebna pomoć. Daju nam neobičnu snagu zajedno sa anđelima čuvarima, čuvajući nas i od nas samih i od svih drugih. Svetitelji mogu i da fizički prisustvuju u našim životima. Već sam govorio o tome kad je reč o Svetom Dimitriju Solunskom, za koga postoje svedočenje da su ljudi vidjeli kako on prolazi Solunom u nekoj ratničkoj odeždi, ispoveda se u kratkom razgovoru da je pomogao hrišćanima u borbi sa nevernicima i vraća se u svoj kivot, nastavljajući da živi u onom drugom obliku koje je nama mnogo jednostavnije da ga prihvatimo. Recimo, Sveti Stefan Dečanski u divnoj epizodi njegovog žitija, on uočava i svoje onostrane pozicije nekog zlikovca koji je maltretirao monahe. I on se odjednom pojavljuje na konju u punoj ratnoj opremi i ubija zlikovca i nestaje. Sveti Stefan Dečanski, nakon njegove smrti. A po svedočenju, on je kojima više verujem nego ljudskoj logici i nego sopstvenoj sumnji. Kada nastupi kraj vremena
i kada vaskrsnu svi, pojavit će se novo nebo i nova zemlja. Kada sve iz propadljivog prelazi u nepropadljivo i kad svi budemo čekali sa čežnjom obećanu zemlju. To suočenje je tema tolikih odličnih knjiga, od kojih su na našu sreću mnoge prevedene i na naš jezik, i nekoliko ću vam ovde pomenuti, potpuno različitih žanrova, autora, vremena nastanka, načina na koji se opisuje, ali svaka od njih je na svoj način zanimljiva i upotpunit će vam ceo taj mozaik te priče koje može beskrajno da traje, jer je neodgonetljiva, o tome kakav je život posle smrti. Recimo, Elizabeth Kubler-Ross ili Kubler-Ross, kako god želeli, ona je napisala svoju čuvenu knjigu o životu posle smrti i još jednu o smrti i umiranju. Ona je proučila 20.000 ljudi na samrti, od kojih je mnogi lično upoznala, i onda je sabrala njihova iskustva i tražila slična iskustva da bi shvatila da gotovo u svakom slučaju, bez uzetka, postoje stvari koje se ponavljaju i koje govore o tome da zaista postoji zajedničko iskustvo ljudi koji se međusobno ne poznaju, koji su različitog socijalnog, intelektualnog statusa, uzrasta, godišta. Postoje određene stvari vezane za odvajanje od tela, svetlost, osjećanje olakšanja u tom trenutku, osjećanja težine u momentu kad su se vraćali u telo, kao da je to nešto loše, a ne dobro što su bili spašavani iz te situacije. I ona je, pošto je sabrala to iskustvo, ona je počela da govori o drugom rođenju, o smrti kao drugom rođenju, o nevoljnom povratku u telo posle umiranja, i tu imate jedan divan deo gde ona odgovara na jedno strašno pitanje na koji smo mi, ja mislim, u prvoj epizodi sam odgovorio. Neki 9-godišnjak je tu postavio pitanje, ona govori o tome zašto mala deca moraju da umru. Seraphim Rose, originalno Eugene Rose, mladić iz Kalifornije, koji je bio sin protestanata, učenik svetog Jovana Maksimovića, Jovana Šangajskog. Kaluđer je postao 1968. godine, kad je njegova generacija upravo napuštala ideju Boga i ideju vere, tragajući u hipi pokretu za nekim drugačijim rešenjima. On je prišao bratstvu svetog Germana, Aljaskog ili Hermana, kako god želite, i osnovao je čuveni časopis Pravoslavna reč, koji dalje postoji. On je pokrenuo manastir Platina u Americi i taj manastir danas pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, s ponosom to kažem, i tamo je i sahranjen. Čuven je taj miris ruža koji mnogi osjećaju posle njegove smrti na mestu gde mu je telo sahranjeno. On govori o našem domu na nebesima, o mitarstvima i priča o tome na jedan toliko slobodan način da, za razliku od drugih nekih njegovih knjiga, ta njegova knjiga o umiranju, Duša posle smrti, ima ogroman broj kritičara zbog slobode pisanja i zbog dopuštanja intuiciji da oblikuje tu sliku, a nakon ogromnog čitalačkog iskustva oca Serafima, koji je jedan od najvećih zapadnih duhovnika pravoslavnih našeg vremena. Onda imamo svetog Ignjatija Brančaninova, njegovo slovo o smrti, koje je pisano tako da morate da imate prilično vere da biste mogli da podnesete sve što je napisano. Kao kod svetog Jovana Lestvičnika. To nije meka hrana za one koji nisu duhovno iskusni, ali moramo da pomenemo i toliko važnu knjigu. Onda tu je jedna jako popularna knjiga Raymonda Moodyja, Život posle života. On govori tu o biblijskom iskustvu smrti i života nakon smrti, Platonovom iskustvu, o tibetanskoj knjizi mrtvih i o Emanuelu Swedenborgu i njegovom iskustvu, velikom mistiku, a inače pre toga isto tako velikom naučniku, Kantovom savremeniku,
koji je jednom prilikom osetio na daljinu neki ogroman požar koji se dogodio i nakon toga se više nije vratio u svoje naučno telo i oblik, već je počeo da se bavi mističnim sozrcavanjima i postao je, nažalost, jedan od onih koje New Age, kvazi religija, smatra svojim osnivačima. Veoma interesantan, talentovan zapadni mislilac. Oni daju, Raymond Moody naravno preko svih njih, daje naučna, psihološka i mistična objašnjenja. Znači te 3 dimenzije. Govori o elementima iskustva umiranja. Onda tu jedna izvanredno zanimljiva knjiga, meni najinteresantnija od svih, Nikolaja Vasilijadisa. Zove se Tajna smrti ili Misterija smrti. Imate 2 prevoda, pa sad koji me bliži. Recimo, pročitat ću vam poglavlja. Neka poglavlja. Telesna i duhovna smrt, razlučenje duše od tela, put ka nebesima i Hristovo zatiranje smrti, blagodat Svetog Duha, zašto je smrtni čas skriven od nas, kako se pobeđuje strah od smrti, molitve pred grobovima, o smrti grešnika i smrti pravednika, čin i obred opela, ispitivanje duša na mitarstvima, kako se usnuli, preminuli mole za nas, molitve za pokojnike, kako će biti vaskrsenje mrtvih tela, zašto je pakao večan, beskonačna radost raja. Su neka od poglavlja ove jedinstvene knjige. Tu je i knjiga Jeroteja Vlahosa, Život posle smrti, gde imate definiciju duše, njenih mitarstava i posebno priču o smrti dece. To je najosetljivije od svih tema. Imate i oca Olega Stijenjajeva, koji je u tekstu Kako proći mitarstva dao svedočanstvo o mitarstvima, o anđeoskoj pomoći čoveku. I on je tu nabrojao 20 mitarstava kroz koja prolazi svaki čovjek posle smrti. I moj brat Aleksandar, koji je preminuo ove godine, i moja mama Milka, koja je preminula prošle, i moj otac Ilija, koji je pre velikog broja godina otišao na onaj svet, i moj učitelj Dragoš Kalejić, i svi oni koji sam čitao, koje sam voleo, s kojima sam se družio, oni su upoznali te tajne. Oni nabrojao sledeće mitarstvo, pa sad ću vam samo neka nabrajati od tih 20. Praznoslovlje, laž, kleveta, lenjost, zavist, gordost, gnev, zlopamćenje, bajanje, sodomija, jeres, nemilosrdnost. Neka to nemanje milosti i saosećanja, neka ta nemilosrdnost ostane kao poslednje od onih mitarstava o kojima moramo da vodimo računa dok god još uvek to možemo. Kada bi nas neko pitao ko je to bio poslednji junak Kosovske bitke, kada se to desilo? Šta je to učinio? Kakav podvig? Da li je bio iz trupa Boška Jugovića ili sa strane kneza Lazara? Dobio bi iznenađujući, ali tačan odgovor da je reč o vitezu koji nije bio obučen u oklop, koji je poginuo boreći se 610 godina nakon njihove smrti, njegovih prethodnika, onih u oklopima, i da je, nažalost, za razliku od njih,
mnogima danas našim savremenicima potpuno nepoznat. I tim je važnije da pomenemo njegovo ime i da objasnimo njegov podvig. On više nije među nama. On je sa one strane u saboru srpskih svetih ratnika i zajedno sa njima se moli za nas preostale. Postoje pojedinci koji svojom žrtvom pokreću nezaustavljivi juriš ka drugima potpuno nevidljivoj pobedi. Oni žive istovremeno u prošlosti poraza uvezanoj u budućnost pobede. Setimo se Kraljevića Marka, despota Stefana Štiljanovića, Starine Novaka, Vuka Mandušića, majore Mihajla Katanića i Mihajla Ilića, jedan iz bitaka sa Bugarima, drugi iz bitaka sa Turcima u 19. veku. Tu je i Vojislav Tankosić, čovek plamen. Major Dragutin Gavrilović, Kosta Vojinović Kosovac, pokretač Topličkog ustanka, Ratko Obradović i njegove jurišlije, Vlado Šipčić, Boro Radić iz ovoga rata, Živko Korać, svi od reda iznikli ponosno iz poraza. Svi nabrojani su se borili u porazu. Njihovi saborci nisu uspeli da zajedno s njima nadvladaju protivnika, mnogobrojnijeg. Nemoguće je zaustaviti ili preokrenuti točak vremena, ali je moguće svojim blještavim grumenom hrabrosti i žrtve učiniti da taj točak ne pregazi zauvek sve ono što je postojalo i da ostane ta svetiteljska aura u istoriji nad glavama onih koji nas najlepše predstavljaju. Kao svetlost iz tame. Jedan od ovih posebnih junaka koji se bore bezuslovno, ne gledaju da li su se drugi predali i odustali od bitke, jedan od onih koji nikada ne okreću leđa neprijatelju. Bio je i onaj kome su posvećene ove reči i ovaj prilog, Miloš Ćirković, kosovski vitez, saborac oni koji su pali vekovima pre njega. Rođen u Belom Polju, par kilometara od Peći i Pećaršije, jugozapadno, gledao je svojim očima i uzdrhtalim srcem junaka kolone naše vojske i policije kako odlaze sa Kosova i Metohije, ostavljajući goloruki narod, sada izložen paklenim mukama, silovanjima, vađenjem organa, stradanjem čitavih porodica i vekovnih svetinja. On je to gledao svojim očima i osjećao čitavim svojim bićem i odlučio je da im se ne priključi. Srbi napuštaju gradove i sela, povlačeći se sa vojskom, sa najjačim argumentom koji ljudska logika može da pomisli i izgovori, a to je da je uzaludna borba kada više nema oružja, tenkova, vojske i onih predstavnika države koji mogu da vam pomagnu da opstanete ne samo nasuprot Arnauta, tih albanskih šiptara, nego i nasuprot
američkih vojnika, njihove logistike i infrastrukture i svih drugih neprijatelja iz podnebesja i sa ovozemaljskih vrhova. On shvata da će biti izvršen genocidni masakr nad preostalim Srbima. U to vreme se na Kosovo i Metohiju upućuju naše vladike i mitropoliti, predvođeni svetim patrijarhom Pavlom i Hristovim primerom koji ih je vodio. Idu tamo gde je najopasnije, tamo gde jedino ima smisla ići u takvim trenucima. Vojska odlazi u jednom smeru, naši duhovnici dolaze istim pravcem, ali suprotnim smerom, ka tamo gde se otvara zjapeće lice smrti. Odlaze u Dečane, Pećku patrijaršiju, i prilaze im italijanski vojnici kosovskih snaga i javljaju mitropolitu Amfilohiju Radoviću da je u Belom Polju, selu kraj Peći, ostao jedan naoružani Srbin u uniformi, bivši šumar, vodič srpskih specijalaca u ratu, koji je poznavao svaku stopu svog zavičaja. I naš mitropolit tada šalje svog poverljivog čoveka, oca Radomira Vukčevića, da ga, kako zna i ume, odmah dovede u Pećku patrijaršiju na sigurno i da spasi čoveka. Sveštenik dolazi do poslednjeg srpskog Mohikanca, našeg Spartanca, koji ljutito odbija sve ponude za pomoć. Rekao mu je, doslovno, otac Radomir se seća toga i zapisao je: ćuti da te ne ubijem. Sram vas bilo. Svi ste vi izdali. Idite, a ja ostajem. To nisu reči prekora. To nisu reči, ne daj Bože, mržnje, prezira, zameranja. To su reči očaja onoga ko ne može da pristane na dobrovoljnu kapitulaciju i na sve one smrti, mučenja i užase koji slede, a koje on osetio, isto kao i naši duhovnici. Kuća Miloševa je bila skroz izrešetana, a on se zatvorio u betonskom prizemlju sa gomilom municije, rešen da brani svoj kućni prag do smrti. Odbija da napusti svoj dom i ne dopušta nikakav razgovor na tu temu. Radomir ga, otac Nikčević, ga blagosilja, diveći se njegove hrabrosti. Polaze mu suze dok gleda tu snagu iznad svakog straha od smrti. Osjeća da kroz njega gleda u neke ranije branioce i vitezove i počinje da razume kako smo vekovima uspeli da opstanemo tamo, uprkos neprijateljima i njihovim zaštitnicima. On u blagosiljanju kaže Milošu, citiram, srca Obilićevskog neka ga Bog čuva. Miloš ostaje sam. Albanski šiptari nailaze, samouvereni, znajući da su oružane snage jugoslovenske vojske otišle odatle i da je kogod ostao samo nemoćna žrtva za njihovu osvetu, ispoljavanje mržnje i iživljavanje nad svim srpskim. Ali dočekuju ih pucnjevi, precizni pucnjevi,
čoveka koji ume da puca i zna zašto, kako, protiv koga i zbog čega puca. I dan i noć su oni napadali i ostajali mrtvi svud unaokolo. Pokušali su jedanput da ga nakon nedelju dana iznenade na spavanju, jer su znali da on ne sme da zaspi, i čekali su da prestane pucanje, jer je bio sam. Upali su u sobu, on je odmah, namah se probudio, ubio jednog, drugi je uspeo da pobegne i on je nastavio svoju borbu. Miloš Ćirković je išao od kuće do kuće, napuštene, izrešetane, i tako je nastavio svoju borbu, boreći se kao lav, boreći se kao Srbin. Ubio je barem 20 Arnauta i nestao. Tu imate i početak legende o nekome ko se možda negde drugde bori i na neki drugačiji način postoji nego što mi možemo da zamislimo. Znamo da je 20. juna 1999. godine bio ranjen u borbama i, kako pišu istoričari i hroničari, verovatno zarobljen od Šiptara. Ako su ga zarobili, ne možemo ni da zamislimo kako su mu se osvetili, jer kroz kakve Hristove muke je Miloš prošao. Vi idite, ja ostajem. One iste reči koje je samo 4 godine pre toga izgovorio Živko Korać, grleći svog sina, kćerku i suprugu, i isto kao i Miloš u srpskoj uniformi, naoružan, ostajući on u njegovoj Baniji, u njegovoj Srpskoj krajini, da nastavi borbu do svoje smrti, ne predajući se. On je uspeo čak 5 godina da ta borba potraje. Vi idite, ja ostajem. To je možda i ona rečenica koju treba da zapamtimo i da je zapišemo negde u svom srcu, da je uklešemo u granit naše hrabrosti. Poslednji Obilić 20. veka, veliki srpski junak, Miloš Ćirković. Kao što sam to već mnogo puta rekao, duhovna kultura, koja je jedno vreme bila prekinuta i skoro u nestanku u našem narodu, ona daje odgovore na najvažnija pitanja. Intelektualna kultura, za razliku od nje, koja je dopuštena i koja je pokušala potpuno zameni duhovnu kulturu, ona ume samo da postavlja pitanja. I kada odgovorite na njih ili pokušate da odgovorite, onda ona traži novim potpitanjem i novim potpitanjem, uvek iznova sumnju i nepoverenje u to da li uopšte postoji bilo kakva istina. Živeći u svetu intelektualne kulture, mi živimo u neprestanom strahu, mi živimo u neprestanoj strepnji, mi živimo u apsolutnoj nesigurnosti, u raspeti između dosade, očaja, nervoze i nestrpljenja. Skloni bilo kome da nas koristi, potpuno neupotrebljivi i narodu, i državi, i crkvi. Zato je put vraćanja duhovne kulturi naš jedini smer povratka k samima sebi, ka tom svetosavskom, strelovitom pravcu u večnost.
I zato je toliko važno kada osetimo da se pojavljuju znaci tog povratka k sebi, k nama onakvima koji su zaslužili divljenje pa i zavist čitave ondašnje Evrope. I to Evrope u doba vere, ne ove degenerične, lažne, izdane Evrope, nego one najbolje, koja je gledala u kupole visokih dečana i svetih arhangela u Prizrenu, u Studenicu, Žiču, Hilandar, Gračanicu, kao u visoki domet onih koji su sem toga umeli itekako i molitvom i oružjem da brane i odbrane istine i vrednosti koje smo tada zastupali i odlično razumevali. Danas je film zajedno sa televizijskim serijama sigurno najbrži način dolaska do ljudskog srca. Knjige su tu moć skoro izgubile, muzika je od toga najčešće odustala. Nauka se utopila sama u sebe, grizući sopstveni rep. Umetnost je napustila ideal lepote i pretvorila se u performans i formalni eksperiment. Autentičnost je zamenjena sumnjivom originalnošću, bez ikakvog smisla za ma koga sem za autora. I ostali su nam film i one nove televizijske serije koje su nastavile ono što je film započeo u 20. veku. Prilazi se ljudskom srcu, dodiruju se sfere ljudske duše, pobuđuju se suze, strah, iskonska osjećanja. I u tom čudnom svetu postoji jedan izraz koga se sećam, ne slučajno za ovu priliku, u rubrici Preporučujem vam, a to je kulturna politika. Ne svetska kulturna politika, ne ideološka kulturna politika, ne jugoslovenska, ne daj Bože, kulturna politika, već srpska kulturna politika. Čitao sam intervju mog davnog druga sa studija, Predraga Gage Antonijevića, koji je jasno i jednostavno napisao, kao da nije decenijama živeo u Los Angelesu, već na vrh Stare planine, napisao je da je nama neophodna srpska kulturna politika. On to ne samo što je rekao, nego je to i dokazao, vrativši se iz Hollywooda, tražeći ovde model da bude istovremeno jednom nogom među savremenim gledaocima sa državnim službenikom, ubicama moga oca, sa novim formama upotrebe televizijske serije i vežbanjem tehnika uticaja na publiku, a s druge strane, u onom ozbiljnijem filmskom delu opredeljen da se pozabavi zabranjenim stranicama srpskog pamćenja. Srpskom kulturnom politikom kulture sećanja. Prvo je izvukao jednu posebno čitanu knjigu između dva svetska rata, srpsku trilogiju Stevana Jakovljevića, i od nje je napravio igrani film, dugometražni, Zaspanka za vojnika, a zatim se poduhvatio najteže teme, preuzevši je pre toga od našeg zajedničkog kolege i rešivši da napravi prvi srpski igrani dugometražni film o stradanju srpskog naroda u Jasenovcu. Čitavo stradanje je oličeno kroz jedan lik devojčice, kao recimo onaj dečak kod Elema Klimova u njegovom ratnom, možda i najboljem ikad snimenom ratnom filmu vezanom za
otadžbinski rat u Rusiji i Sovjetskom savezu, tako i ta devojčica Dara, pravljena po modelu moje starije prijateljice, Jelene Buhač-Radojčić, ona u sebi oličava svu decu stradalu i u tom i u svim drugim logorima, ali sve majke, sve srpske porodice i sva srpska stradanja. Gaga je znao da je to kraj njegove međunarodne karijere u onom obliku u kojem je mogao da je vodi dok je još nastupao kao lični prijatelj Olivera Stonea i drugih sagovornika koji su ga podržavali, producentski mu pomagali, učestvovali u njegovom životu preko okeana, sve do ove srpske avanture njegove i najznačajnijeg dela njegovog života, ali se on poduhvatio rada na Dari iz Jasenovca, imajući pred sobom gotovo nemoguć zadatak, nemoguću misiju. Naime, on je morao da istovremeno pokrije sve one dokumentarne oblike šta se to stvarno događalo u tom logoru smrti, da najpoznatije iskaze udene, sempluje, da ih usredsredi, koncentriše u jedan film. Da ne može po svom osjećanju umetničkom, kreativnom, da bira scene, epizode, situaciju, promenu ritma, nego mora da pokaže i sam logor, i njegov izgled, i ustaše, i način prijema logoraša, i kroz šta su prolazili, kako majke odvajane od dece, i gde su vođene, i kakva je bila, pod navodnicima, ishrana na tom mestu gde se umiralo zbog jednog klipa kukuruza, i kako su se između sebe borile sve te žene koje su osjećale i užas i olakšanje kada bi im umrlo dete koga bi porodile tamo na logorskoj slami. Da ne prolazi kroz pakao i sigurnu smrt. Sve on to sabrao. On je tu imao i Vukašina Jasenovačkog i njegovo Samo ti sinko radi svoj posao. I tu čudnu igru sa Romima koji su ubijani na neki neobičan način zajedno s logorašima pred nemačkim gostima koji su povraćali gledajući šta su ustaše spremne da urade. Tu su bili oni dečačići iz Jastrebarskog obučeni u ustaške uniforme koji drhte i ćute gledajući u one odrasle Hrvate u tim crnim uniformama od čije volje im zavisi život. I videli smo suze i drhtaj i kako se jedno detešce upiškilo i nakon toga bilo kažnjeno. Nismo to videli, ali znamo kako je prošao. Videli smo tu i korištenje gasa u usmrćivanju te dece i ulogu Dijane Budisavljević i prolazak tih vozova i Donju Gradinu i čitav Jasenovac. Znači, sve smo to morali da dobijemo upakovano, a da bude igrani umetnički film. To je zadatak koji zaista liči na nemoguću misiju. Bezdušnost naših kolega reditelja, koji to ne žele da primete i da osete, tu težinu ovog zadatka, da neko ko prti sneg mora da obavi mnoge stvari koje mi, kada budemo, ako Bog da, snimali filmove na sličnu temu, nećemo morati. Jer je on za nas to postavio. I logorske žice, i načine ubistava, i drveni malj, i zakopavanje mrtvih, i otac koji zakopava svoje dete, i Jevrejin koji štiti Srbina, žrtvujući život za njega, i Srbin koji štiti druge logoraše, spreman da umre za svoju braću po muci, za svoju braću po stradanju. I sve to treba opremiti i muzikom, i kadrovima, i pomerati kameru, i staviti svetlo, i voditi računa da to ima veze sa realnim životom Jelene Buhač-Radojčić, a da opet bude umetnička priča. I za tu priliku je Gaga Antonijević našao Natašu Drakulić, koja je, sem što je profesionalni, talentovani scenarista, ona je i dete iz kolone posle Oluje. A iz porodice koja je stradala u onom prethodnom Drugom svetskom ratu. Sve se to nekako složilo samo od sebe.
i svaka mu čast u ime svih stradalih, poginulih, u ime svake suze isplakane dok se gledao taj film. Pazite, mnogi ljudi su prvi put u životu razmišljali o stradanju našeg naroda u Jasenovcu. Razmišljali o tim planinama mrtvih tela, u tim đavolskim oblicima ubistava i načina ubistava, čak i najmanje dece. O tom spoju ideologije i križarske vere u najgorem mogućem obliku, kakav ne poznaje ni inkvizicija vekovima pre toga. I Antonijević je to izdržao. Uspao je da tome da oblik, uspao je da tome da aromu, ukus, da pronađe ugao kroz koga je moguće i to dokumentarno, i ono rediteljsko, i ono metaforičko i umetničko sa tim dušama, onim teretnim vagonima dok veje sneg, kao kod Johna Hustona o mrtvima. I podario nam taj film, koji da nije bilo njega u tom trenutku i njegove odluke, nikad ne bi bio snimljen. A istovremeno znao je da je to kraj njegove dotadašnje međunarodne karijere, znao je da mora da izbegne neke od najubedljivijih scena koje su prosto vapile da budu snimljene i stavljene pred oči publike, jer je znao da onda taj film niko neće gledati. I sada su mnogi među nama, tankoćutne dušice razmažene, rekle da nemaju snagu da vide taj film, da je njima teško, a kako li je bilo teško onima koji su morali da to prožive u prvom licu, onda kada se to desilo. A da je išao samo jedan stepen više od toga, a bilo je mnogo stepeni bola i stradanja i užasa iznad onoga što je on prikazao, taj film ne bi niko gledao. Taj film ne bi mogao da otputuje ni u jedan svetski bioskop, niti da bude gledan nakon toga što decenijama niko nije pominjao da postoji Jasenovac. Znači, u civilizaciji koja pominje svako ubistvo, da li je Wyatt Earp ubio, ne znam koga, Doc Holliday ili Jesse James, koga, u takvoj civilizaciji, 100.000 mrtvih, nevino ubijenih, na jednom mestu u Hrvatskoj, od strane Hrvatske države, bez učešća, direktnog učešća nacista, koji su se zgražali nad njima i surovošću njihovih metoda. A da to niko nije čuo, a da o tome niko nije pisao, a da je svaka reč o tome izgovorena pre toga ili napisana ili objavljena, bila proglašena za propagandu. E, to je onaj okvir u kome je moj prijatelj i kolega sa akademije, on je išao jednu generaciju, jednu godinu pre mene, sa Draganom Ćirjanićem, sa Radoslavom Moskovlićem, sa Darkom Bajićem, to je ta klasa, nakon koje je došla naša klasa, gde su bili Semene, Dinko Tucaković, Nikola Kiki Jeremenko, Miloš Pavlović, sada dekan Fakulteta dramskih umetnosti, Žarko Ristić, Aleksandar Bojić, Zoran Tanasković i naš indonežanski drug na klasi koji je napravio čitavu karijeru u Indoneziji filmsku, ali je već neko vreme, nažalost, počivši. Tu je bio i Mihajlo Stanić, koji živi i radi u Los Angelesu, koji sprema nekoliko važnih projekata, koji je dobio i nagradu za najbolji scenariju na Kanskom festivalu. I svi smo mi nešto pokušavali, o nečemu sanjali, bavili se filmom i razmišljanjima o svojoj budućoj rediteljskoj karijeri, ali eto, Gaga Antonijević je našao snage da se izvuče, izbori, dođe tamo preko okeana, vrati se ovde i uradi Daru iz Jasenovca i Zaspanku za vojnik. I sada sprema svoj sledeći film o kome hoću nešto da vam kažem. Imam privilegiju da mi je on poslao scenarijo za film o Kosovskoj bitci.
iz srpskog ugla. Bogu hvala. Scenariju se zove 12 vitezova. Pisao ga je sam Predrag Antonijević. I ja sam ga sa uživanjem, kao bez daha, pročitao od prve do poslednje strane, što inače retko radim, posebno zbog obaveza kojima sam izložen i zbog raznih stvari sa sve 6 dece i početim i nedovršenim projektima, ali ovo nisam mogao da ispustim iz ruku, pre svega zato što je njegova glavna teza koju pokazuju u filmu junaštvo srpske vojske koji su u borbi uspeli da savladaju turskog sultana na osnovu jednog firentinskog zapisa istorijskog, je to tako postavljeno. I ono što je velika prednost ovog filma, sem toga što je romantičan i podsjeća nas na Hrabro srce, naš najomiljeniji film svih vremena. Kad bi neko rekao ko je najbolji srpski reditelj svih vremena, mi bi iskreno mogli da kažemo Mel Gibson kroz Hrabro srca. Ko je najbolji srpski pisac svih vremena, mi bi mogli opet slobodno da kažemo Fjodor Mihajlović Dostojevski. Jer neki put, neki koji nisu ovde rođeni i nisu govorili ovim jezikom, uspeli su da pogode one teme koje nas najviše proganjaju i najviše interesuju od svih. Mnogo više nego naši sunarodnici. Istokrvni, ali ne isto duhovni. Tako da je 12 vitezova romantična, ubedljiva, duhovita, šarmantna priča u kojoj on uspeo da svih 12 vitezova pokaže kao ličnosti, ne kao tipove, ne samo kroz neku frazu, anegdotu, detalj. Ne, svako od njih se oblikuje polako filmom i svi se oni ukrštaju međusobno kako radnje ide sve i više do samog kraja kada, pošto ne smijem da vam prepričam, a opet treba da vam prepričam film, kada na samom kraju oni bivaju osuđeni na smrt od strane kneza Lazara zbog izdaje 12 najvernijih i najboljih vitezova sa punim pravom, a bez ikakvog razloga, istovremeno kako to često biva i kako oni dokazuju svoju nevinost, svoje čisto srce, svoju hrabrost i svoje pravo da žive u večnosti i da budu junaci i ovoga filma kroz podvig kojim se film završava. Ako Bog da, pa budemo gledali 12 vitezova na filmskom platnu i budemo preneli našoj deci tu filmsku lektiru koja se nadovezuje na priču o Jasenovcu i o Prvom svetskom ratu, Gaga Antonijević je jedan od onih koji su uspeli da sa svoje strane u zavetni kovčeg srpskog predanja ulože nešto što će imati mnogo vrednosti i veće nego danas. Onda kada to bude bilo najviše potrebno. Onda kada to bude bilo mnogo više potrebno nego možda čak i sada. To je ta čudna tajna, to su biseri u školjci, kad se školjka bude otvorila, kad biser bude zasijao, možda će to biti dan kada ćemo konačno i potpuno osloboditi Kosovo i Sveto-Lazarevski kosovski zavet postaviti tamo i onako kako je to sam Gospod odlučio. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa. Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje,
Postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.